ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାପରେ ଅଭିଜିତ ଏସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗନ୍ତ ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। सर लिवर सिरोसिस रोग समस्त प्राय पीड़ित आप देखिए पिंटू कथा कहूँ कि ह्यूमन सागर कहूँ लिवर सिरोसिस कंट्रोल कर ଶୁଣନ୍ତୁ କଳାକାର ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଳାକାର ସେଟା ବାହାରେ ଷ୍ଟେଜରେ ହସାଏ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ତାର ସେଟା କିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନ କଥା କିଛି ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତେଣୁ କୌଣସି ରୋଗ ଯେମିତି ନେଇଯିବ ଏମିତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କାହିଁକିନା ଏମିତି ବହୁତ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଡ୍ରିଙ୍କ କରି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଯେ ଆମ ଗହଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। कलाकार जीवन कौन से व्यस्त रोचे खाଇବା पिवा ठीक टाइम करना राति निद्रा होती स्टेज एटा रोचे पाखे पैसा रोचे खाଇବା टाइम नहीं कौन कलाकार जितेबाला परिवार न थाए से जितेबाला ओडिशा लोकंर हो जाए से एसबू आसे व्यस्त रहा सब विभिन्न प्रकार चाप तैयारी हुए तेणु से तो घर नथिले से सारा ओडिशार संपत्ति थे तेणु समय पाइबा भी बहुत कष्ट कहीं बिजी कलाकार को समय पाइबा ठीक टाइम रे मेंटेन करवा सब कष्ट हो पड़े तेरे कौ कारण तो आम जापर बट सी